Wanzani wa Haiba FM, waangalizi wa Haiba FM, waishilizi wa Haiba FM, assalamu alaikum. Anule usiku mziro. Mana leo ile idungu hamba ukaya cynisme, yani mdungu jukaya ngufanyombi haunafsia katina haja ni mara yano asaya leo de usiku de journée nationale ya cynisme le. Hindi. Ngamjoshi leo ukaya Haiba ritende ritowa. Ritangaza ukaya ngabwandu 40 walo samba. Wabe hawandu wajawaridea kaizundapo. Tukarja kazi usifanya siasa karjamba lekosa la serikali nu wadi riuchu wao ukaya hata zensi tajiri ndondondo zensi tajiri ndondondo zile na ujizi maraisi mawaziri ngazingaro rija rijuza zila za hemeli la Dar es Salaam domana kamba ngaranzura mbindaburi kazendapo izo kabrijuza onsi pia wando hazima dhamana wa hizi idara hizo rija ritekeleza ukaya daktari wa El Maruf uhushu hanize hazi nondo hazi wa El Maruf nguparo wando hazi wende watundo ekango nuwadi wa COVID kabando akambezi landapo. Alhamdulillah. Wananyasi watangazaji wa warengeze ndongo hizo. Leo ruono ukaya wizara ya honono watowa taarifa ya ujuza ukawandu jana na mingu minane na wararu ngwao na libungu. Ndugu za kushangaza zandu hamba ukaya engarifanya ujabasa. Anuzinu karsufanya ukaya rionese zinti ndongo za dhumani wa siasa. Cha engarifanya ngabe Omicron inu ya haja rishi yao, riambilo yao, rionao ukaya ngene yao haraka libungu linu. Wano kwa tuka wawade jamadu buhandani sha wala ndoadu hazi na baadhi ya haturulona ze hypertension wade wa hedamu na wade wa sukari yoshinde ikahatwari. Hapangi lazima rifikiri sonsi pia daula hautaifa lufikiri handani wala boko Kiswahili na Kingazi shahali wambilo wa nyonge yani wala watu ujishinda haunono shida samadi zozo nsipia do watoto bahi bon kamtsina kabatison esongeo bon haya ija abonge zinu tijanzana ambe ukaya wanu serikali no ala ndo wafanya ukaya haina mbi zijobire onsi ekamro hazamba abumdu hawareme nduka tina hata janao waudo wafanya usiasa tina siasa eshinga zao hindi lukaya wizara wato wa taarifa jamada hini hansi titi ionesa ukaya abasa ewendo lapita lende hazihiriwa hawade fulani yavunzi hao mdu
ulona nkowa haulona pefu ulona buhuo ulona mbahuuma ngwendu hula pitali hende hatilo wadi ni wala wazihirao hawo mlenga hula ilo suala wako wanduka anti izuka jarihunda ndani namba ingarifanya zionesa ranzi mfumndaro ukaharmondo watundwa takriba harmondo araru hawu jana wafanya hazel maarufu avo mingo miraro ushashi ngona ubwade abantu shangano makenga rifanyao emana ezahandani ebanu wakabanu bukubwade ukavjulwa hunu wala wandu wanu wakaushuli hanao ewajuziwa ewatsawa Yesu ala bako ilazimu wandu wajuzise wandu wajue namna wandu wajoka ufanya itichodo henda iho injeza shariono rais hatoa hukuma dawla ukaya emashuri ngabulwa vanu yido maana namba ukaya kina ukiri hususan ndanyi mwasoma mtudo amazeno kuzinu siasa mwetseha shamke kabuwani ya ula ujuzi hindi dohuzi sema suada ngarjoka ngwajuhamba kayo siasa shana rambi hatai mananga nina dhamana za ulezi nganyina wana rimtsidiwa ukaya shekemsi hakarengwa habe ho gendarmerie be hambe ndumshaka mwade bwanani sisana usikuru tuna melo kanga joko fungu bahi kes jastahiki raisi boko secrétaire général wahe wandu wahe wajua waishia badike serikali ketuna shabo lazima o wakati wizara yahe unono waona zeno kuzimu lazima wawajuza ikako jajuza ilo kafarmenti abaka batimandelea bahi haina nsi jiste hiyo wachoja kamba ka avoila decret ya raisi na tulinda usiku bide namna ino ndwazo zeno kuzimu shaitolo kun fayakun miamjo hamba ukaya zeno kuzimu zontipia amtendo nzambe anura isi kati na shughuli ni mashughuli ende mashughuli ya mndoahe na mashughuli ekangondo yasome wasila yaonehe ukaya imamu hayazia mahamidi wandu ambako chikana haja zini zonti pia ngaripishi wao hindini de soliloque national si dialogue soliloque aronge ngarongo kifaransa soliloque yode kamno mujirongoso manangaro nao ngaba juhenda wandu wajopulwa hunu woe ende ula wande wajambe zenogozo ntipia zisasikanzi ezitsaho vanu lokai vanu rijerdo babuha mashuhuli varengwa wandu wazima wande yuhunga wanikiwa zibahasha za hawa walibwe magari halafu rijerdo vurana ema notable na sise zitsaho do ukauzoevu omwezi wa pili wa fevrier wojoka udunga propagandi jimla ya soliloque nationale ikiwa ndo azoea zenonga zifanishi hao wajoka ujuhoja waunge mhono rais wamebiakade namna hiyo is constitution sharia mshinji na shibadiliwa dezevotiza zehizidi na 24 na abo ngabo mabaya shehu na majana maile harmaiti yodi tsahovan rais no ndo hikotina hajata no wade unu tsiro wade tidima shughuli manema shughuli owenji wewe ufanya utu ulihonda zinizabenduha wajoka ansi wambe ukaya ebanu ngarifanya ujehu tayarishe mashughuli waziri msaidie leo hakamba ukajama de zinti za saya raisa za zoea uko wadingu izeko lisha zinti za saya shughuli hao ni maraia si wanaomba ukangaribu wao wajamba kangariba yao mbavi yani wo udunga zenongo haina usiku enamna woti twamba kakaba fu wandu abonga rujukamba kawafu haundwa duhaze hao
eza saa ya mizunione sao kaya zenongo zinu kwa tsina haja nizo isha ni mjo kizungu na mangalie e dekret inu na mkera dhimdoso maze nongo zinu baban tsamba ukaya ezari tsanganya sharia tsidoka tsingazija ngabo ujuzala ngazija tsibure nkomore ngabo ujuzala mkomore kekake mkomore jamade ukumdu jowza la Faransa hakaka kama Faransa ambayo kasiwa raia wa Komori hiyo ni sharia na hiyo ndio maana boko nyinyi mwanzo mabadiliho mtichokubali haina wakati mtu namba kwa upuuzi sharia shartina lawe na mwangalio kaya e dekret inu ngamzambo na mimi abo mwiste hirais kama japo rishana namba kaka rais shanda zile fanisha yanu inu mafiti dekret na mwangalie aba mjuka haenda tuje uloniwa wambabana inu article 6 de l'Octa Randar. Le pass sanitaire est exigé pour toute personne âgée de plus de 18 ans participant sous quelque forme, que ce soit à l'un ou l'autre des rassemblements prévus à l'article 1er. Article 1er. Aïe. Il y a un article 1er. Il y a un décret. L'article 1er, une campagne de sensibilisation et de vaccination massive est mise en place du 20 au 29 décembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national dans le but d'atteindre au terme de cette campagne au minimum la barre de 60% de la population vaccinée pour les 2 doses. Kabati hata mashughuli ya vumbulo hata article 1er. Elma fiti. Ngamsikiti ho boko kayam ndumbaye jamanda amidi uhimu na ambe nyinyi wanazijana mloe hapo kamtsure ngamwambia kaya isha na mtsorejeza mfanye dekret inu ike dekret za sabuzi ama fiti inyambilo ka dekret yafanyi wa secrétariat général ya urais lazima yone hana directeur de cabinet ou docteur na tijindi na fu article 1er ça n'a rien à voir na hizo zangu hao hapo ikamtsura kayaba nunga inungebe hwao harumansi za saya haina ukatinga rusongo uri jisuwenguo raonesa ukaya zenogo zatu mafiti inu décret présidentiel ngamtsona mafiti namna hiyo ngamsikitiho ngamlilo wonambe ukaya article ni décret mafiti au tunambo parce que tina maana article 6 ngamba article 1er les mashughuli na zenongo za sito harma article 1er hapo basi mnyanya bomburnaji hapo ni sawa kaya wala rais ngunikiwa hasini hata katina shughuli ya soma wala directeur de cabinet wahe doka wambi loka na mshele manaho nganzora nzile premier manotable rendition droit dozina ekatiula omwezi wa 2 février anuko jwani sone mama ngoma ni matari njomi jini ambe kangare hanzao urahisi sha sina kutilia namna hii haya wamba ukapass sanitaire na mwede maone nyinyi wastaarabu rajoka usomeshwa ni ustaarabu ukaya enamna epasi ya definisewa emana iyo nongo normatif yani kaula zimu idetaye wanro oinoroha shango nokaya nongo epasi yonongo joko ufanye wakani mndu atujifanya ya trishe afanye yani tinogo hata zafikiriwa hata enamna hindi ni joka kontrole anamwemichi inongo ya jolenga miezi itarishiwa ikanko lingara mbokweli Manda isebjo ufanya namna hii. Mimi ni kinyume kisiasa. Shahata ila tekniki zina ndongo mdungu tsona mafiti. Bukongo nzori fanya. Abonge Ben Gaël insi championnat maele timambia nukaisi tsahoba anu de soliloque national basi. Kabati sasa. Abonge ija yamba ukaya ranzi maudu ataterahi iji 20 mfukare izontu nsano
ze hazi za serikali rilivao ngazibalwao ili ndo ya change. Très bien. Wandu kwamba ukaya 60% mengo mirandaru hajana avo rihisari wasuli la daraja ya ukaya avo le taifa lihifadhiwa yonga mjoka kabati mnuzambo abasa emana hunu Faransa nyimlio hunu nga wandu wabire mengo mfukare naya na linubungu ngatsongo hendale jibadili wandu wenji ruonda wazensinko umarekani de hainansi madhomana maduktera lenda de jiadapte banu nsuhamba ukaya wandu wachizolenio wandu wachi jizozenio wandu wachi yeshi shanari tsambilwa bombornachi ukaya awa basa ika 60% fanishia eyo ngejoko bwasulinda ho 60% wandu haza serikali wako jetimi 20% ya population sabongo leo halafu omijini hatu vanu nyimdunga wazeno zinu ngamjua ukaya ekamwende Swiss ekamwende hunu Ulaya abasa ukaharmu wandu wasumpizao hakudu watoto atiti shangwa asymptomatique yode mana waja vaccination za watoto. Mimi ngamjua wanzani wangu wenji wa Komoro wansi jirani huna Faransa na hunu uko watoto mwendo wa parihada wakansi na hunu hata mjua wangu ulikoli hao izo kazi zatofikiriwa hata na watoto izuko yuko kanu wadena mna inu shawanda wasumpiza koko yani zindongo na mkeravi nyinyi wastaarabu nyinyi maduktera mkensi mwambilwa mwishili wazana zinu zifanishihe namna boko ngarjodo stehilana ula ujuzi manaba ne hatu hareza nogozi nzonsi pia lukawa ndungwa jozoea waduamba uka duktera weka kana hazi icho politiki icho jao kabati mdujoka hishili ya mtu abonge woko inusolilok national ya kamjo hifanya hai namna mta shana mrenzi upuenzi shewe namna hino e dekre yone sawa kaya kabati mdu hazi usomo e dekre hula jumbala rais e article premier ambandi woko kajavumbu wa mashuhuli kajavumbu wa nongo hata yani tala yusubu wala yusubu na trosini abonge kabati ndo govani zijoka ushinda zifanishie haya ene reje swala la saya samba ukaya ngeonesa ukaya wandu wazihirao ema duktera ma infirmier riziti ya halmo haibale izo rakahamba riniko ze chiffre rizipare saul ngo wade abo walo yihungu mbauka ya harmazi centre de santé za hensi yonti pia wanduongo wade ngwa sumpizao endo pharmacie ya El Maruf Ecofarma waili hawararu ma pharmacie wade au laboratoire de namna hiyo ebanu wajoka uchanchi ya za wandu wajoka ufanya machancho waenenda wa na rijari hunduka wazihira wakujwa zeno gozinu ngabo wenji wa hawalo wade abwe planification ifanyaje do madhumana ndawa de mawaziri wajoka ndo reme warchanchi anunji mkiravi ni wastarabu mdo yao mrenzi ufanya jamanda ila sinismu kaya no mafiti ritso fumbaria ukanuma ujinga halafu rida zena abu ujuka ukamwade wumzazaho woko kwaho wao nda wala mgarenze kwa jodo henda halafu rizifanye za siasa ritsikeka ritsujua ila science rasoma banika batsi uomboka ya wandu wafe haujoka bakanga bajoka ufawenji ati namna hiyo sha uwade unu naikae liko libo asijuri so mbabi resta hila ni mbabi abonge kamkazoan
sha ekakweli nariambie raisi ukaya nachofanya dekre nyindo aji ijo ulola ananizwa kanzarambe sha arma e article 6 ni tsambe ukaya ngevikuruyo zenongo zijoka utsonga mndo ya balie sheipande nabo mndungu ziparsoar ma article premier nabo kajasilo abo hata yani e décret nu amilo nul ou skitif abonge tukachujambeche vanu izora johanza sisi mndwake kinyume shabake mastehi vanyunyinyi mfanya uzinu mtsone kanga mstehi wa komorimba avi zindungu zinungo nzia shatsido mnyanya unile boneyo vanu ikaula zimu ikaula waziri wa unono ne wasa wajamba ukaya hora wasuli vanu nafanya kadha bashi kuna kufanya shayo mbilo kama mastehi yahe raia mastehi yahe daula Chabona ngojo kwamba kaya potele ambali rifanya yo decret umuhimu dizatwanzio umuhimu ndizoranzao umuhimu solilak national munari hifadhi ataavo maudu tena sha henye ola mndu wa mahakama ujoka hamba hukumu mruba mruka jastehi decret cho decret abanga mangamiza nsino amdalona